Na. One zero. One all. Outside. 2-1. Bola Mar. Two one. Under. 2 all. Rito. Creole. Kayawa. Diling ko diriya. Potre. Bye. Sulod. Away. 5-3. 5-3. Gan. Malit. Ha? Malit. May first ball. 6-3. Okay na, mabasa kay. Good pa. Naniguro. Four, 6. Seven, 4. Ha? Ano? 5-7. 6-7. Galing ko no.
Panikit ka. Yeah. Ah! Pagtay, hindi ko. Ah! Hala! Ah! Spider-Man! 8-6, duhay labaw. Patay na. Hagbong giniron. Lolo, 9-6. Ala! Last 5. 10-6. Patay. Wait na pa da. Last 4. Ah! 11-7 ah. Patay! Last 3. Wala, naite. Ah, peligro. Bang. 12-8. Pugong dati kuang, Ay, nandun. 9-12. La. Alam, madam. Away. Inside away. Inside. Last no. Eliminated man. Pala yung premyo ano yan? 5,000. Peligro, tiguang. 10. Last to. Patay. Ala! Ala! 11. O, tabla pa mo sa kwan. Power pop. 11, 13. Tabla pa mo sa power pop. Dito, dito. Pila di ang kinalasan sa Powerpuff Girls? 11 sila. 11 sila. Oh. Kita man mga bayo. Sila pinakatakas. Kani, sila. Pareho na mo, tabla na mo sa power pop. Bat. 11 oh. 13, 11. Ala! Outside glass ton. Touching. Wala. Naman yung mga bildo diha iya. Last one, 11. Pare. Hello. Ah! Wow, okay. Ah, disulod yan, disulod. Siya na Arlos, hey. Yung kana nga. Kana nga kahoy. Nasinot daw ko ba yun? Bahok ko yun. Success. Yeah, check ball. Game. Kamu gyapon. Hugasin na dito aya. Para dili may infection. Bildo. Murag. Oh, tabig nugnog. Sige, bulos. Tabig nugnog. Uy! Gabi pa rin dapat. Kamu jadi kagmayo ang? Okay,
Nagaw, kapoy kayo ka? Aksyon na kalipong. Ha? Saan? Ayay ka! Karga ka? Karga ka? Abot? Pinapa ba isa ka game? Pwede kuhan. Natuloy